गुड आफ्टरनून ऑल। मो श्रेया स्वागत जनाऊँ आम चैनल द क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया को। आशा करुच्ची आपण समस्ते बहुत भलरे थिबे। आज डिस्कशन स्टार्ट करबा आगरु मु आपण मानको पुणी थरे कहि रखिबी, जदि आपण केही भी ओटीईटी एंड जेटी लागि प्रिपरेशन करूछंती तो सीईआई सेति पई नै आसीछि क्रैश कोर्स। जदि आपण माने चाहुछंती क्रैश कोर्स परचेस करबा लागि से डिटेल्स हमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे ऑलरेडी अछि, आपण चाहिले जाय कि देखि परिबे। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जाइथिबा टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक रे मध्य आपण जाय कि टेलीग्राम ग्रुप रो से सब संपर्क रे ठीक से जानि परिबे। तेबे चलंतु देखिनेबा आजिर न्यूज अपडेट 2253 जहा रहिछि इंटीग्रेटेड बीएड प्रवेशिका परीक्षा, सरकारक वर्चुअल श्रेणी गृह स्वप्न, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग कोर्स, प्राथमिक शिक्षकक दाबी, अनुष्ठान रे होई परिबो नाही आंदोलन। तो एही परी आउ अनेक किछि नोटिस मध्य रहिछि आम पाखरे, से सब को देखिनेबा। इंटीग्रेटेड बीईडी एग्जाम जो रहिछि एंट्रांस एग्जाम, तो सेथिरे ओडिया परीक्षार्थी विरोध में षड्यंत्र करा जाउछु बोली कहा जाइछि। आसंता 17 और 18 तारिख रे 4 वर्षिया इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम रे नामलेखा पाई अनुष्ठित हेबो प्रवेशिका परीक्षा बा एंट्रांस टेस्ट। मात्र एही समय रे परीक्षा परिचालना करुथिबा संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बा एनटीए विरोध रे आसीछि सांघातिक षड्यंत्र अभियोग। ओडिया छात्र छात्री माननकु नामलेखारु वंचित करिबा पाई योजनाबद्ध उद्यम होइथिबा अभियोग होइछि। राज्य रे परीक्षा पाई पर्याप्त परीक्षा केंद्र उपलब्ध थिबा सत्वे मध्य अनेक परीक्षार्थी प्रवेशिका परीक्षा केंद्र राज्य बाहर करा जायछि, जहाकु नै छात्र छात्री और अभिभावक चिंतारे पड़िछन्ति। ओडिया छात्र छात्री को बीएड नामलेखारु वंचित करिबा पाई एपरि षड्यंत्र करा जायथिबा अभियोग हेछि। सूचना अनुसार इंटीग्रेटेड बीएड प्रवेशिका परीक्षा पाई गत 9 तारिख रे परीक्षा हेबाकु थिबा सहरर नाम प्रकाश पाइछि, अर्थात केउ सहर रे ओ केतेबेले परीक्षा हेबो ताहा प्रकाश पाइछि। आवेदन समय रे छात्र छात्री माने तो निजर पसंद अनुसार ही निजर सेंटर चूज करथिबे, ता सत्वे मध्य ओडिया परीक्षार्थी मानकर केते जनकर जो एग्जाम सेंटर रहिछि ताहा ओडिसा बाहर ही आसीछि। से नै केंद्र शिक्षा मंत्री हस्तक्षेप लोडिले अध्यापक और अभिभावक। जेहेतु राज्य बाहर परीक्षा केंद्र रहिछि सेथि नै छात्र छात्री माने निराश होइछन्ति। नेक्स्ट आमे माने देखिबा डेस्क बेंच नाही देखाइले वर्चुअल श्रेणी गृह स्वप्न, जहाकि गतकाली मध्य आमे माने देखुथिले। राज्यर 1763 विद्यालयर भित्तिभूमि ठीक नाही, केउंठी भंगा कोठारे तो आउ केउंठी पाचेरी नथिबा कैंपस रे पिलांक भविष्य गढ़ा जाउछि। उपकूलरू उपांत जाए सबुठी समान चित्र सामना को आसीछि। संबलपुर जिल्ला रे सर्वाधिक 175 स्कूल जराजीर्ण अवस्था रे रहिथिबा बेले मयूरभंज रे 122 टा, सुबर्णपुर रे 107 टा, कटक रे 104 टा, कलाहांडी रे 101 टा, गंजाम रे 100 टा, बालेश्वर रे 95, केन्दुझर रे 94 और केन्द्रापड़ा रे 90 विद्यालयर अवस्था अत्यंत शोचनीय। शिक्षक शिक्षयित्री अभाव मध्य किछि कम नुहे। एहा व्यतीत लक्षाधिक टंका खर्च रे हाईस्कूल रे लाइब्रेरी, लैबोरेटोरी, स्मार्ट क्लासरूम परी अत्याधुनिक व्यवस्था रे ताला झुलिलानी। राज्य रे 19,833 टी विद्यालय रे डेस्क बेंच सुविधा मध्य नाही। पिला माने दरी किंबा आसन रे बसी पढुछंती। सेगुड़ी को सुधारिबा बदल रे वर्चुअल श्रेणी गृह करने को राज्य सरकार अंटा भिड़िछंती। प्रथम पर्याय रे 5,370 विद्यालयर उन्नतीकरण करने को पाखापाखि 1,000 कोटी टंका खर्च करने निमंते रूपरेख प्रस्तुत ऑलरेडी सरी ब्लूप्रिंट तैयारी हो सारी, जहाकु नै विवाद सृष्टि होइछि। वर्तमान अभिभावकंक समेत छात्र संगठन गुड़िक एने स्वर उठाइबा सह न्यायालयर द्वारस्थ होइछंती। ओडिशार शिक्षा भित्तिभूमि विकास बदल में विनाश आड़कू नेबाकू षड्यंत्र चलिथिबा अभियोग करी हाईकोर्ट रे मामला होइछि। टेंडर प्रक्रिया रे पातर अंतर करा जाई एक निर्दिष्ट संस्था प्रति राज्य सरकार अधिकारी माने अनुकंपा प्रदर्शन करिथिबा अभियोगकारी माने दर्शाइछंती। आहुरी कहा जाइछि जे 800 कोटी टंका टर्नओवर थिबा संस्था टेंडर रे भाग नेबाकू कहा जाइछि। आहुरी कहा जाइछि जे 800 कोटी टंका टर्नओवर थिबा संस्था टेंडर रे भाग नेबाकू कहा जाइछि, जहाकि किछि निर्दिष्ट संस्था प्रति अनुकंपा। टेंडर प्रक्रिया रे स्वच्छता नथिबारु ताहाकू बातिल करबाकू आवेदन करा जाइछि। राज्यर जो 5,370 विद्यालय रे वर्चुअल श्रेणी गृह करबाकू राज्य सरकार निष्पत्ति नेइछंती। सेथि मध्य रे 2984 टी उन्नत प्राथमिक और
2386ଟି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇବା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ପ୍ରାୟ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ 1000 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସହ 8ଟି ଜୋନାଲ ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟୁଡିଓ ରହିବ। ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, AI ଆଧାରିତ ଭର୍ଚୁଆଲ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ, ଡିଜିଟାଲ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଡିଭାଇସ୍, ଛାତ୍ର ଆପ୍, ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିବ। ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ତାହାର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୁଡିଓ, AI ପରିଚାଳନା, ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସହ ଡିଜିଟାଲ ମୂଲ୍ୟାୟନ, 6ରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଦି ତିଆରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ତ ଏସବୁ କଥା ସରକାର ଭାବିଛନ୍ତି ତାହା ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ନାହିଁ ସେଇଠି ଆମେ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଯଦି ତିଆରି କରିବା ତାହା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ ତାହା ତ ସରକାରଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶା ବୈଷୟିକ ଓ ଗବେଷଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ AI ଡିଜିଟାଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କୋର୍ସ ଖୋଲିବ। ଓଡ଼ିଶା ବୈଷୟିକ ଓ ଗବେଷଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା OUTR, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ CET ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା, 2021 ମସିହାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଢେର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ AI ଡିଜିଟାଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କୋର୍ସ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି। ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କ'ଣ ରହିଛି? ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା AI ଡିଜିଟାଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କୋର୍ସ ଖୋଲିବା, ଏଥିପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। 2026-27 ଏକାଡେମିକ୍ କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ତାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। କିଛି ନିୟମିତ କୋର୍ସ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ରହିବ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ରହିବ, ଫଳରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସେହିପରି ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ରହିଛି। ଆଗକୁ AI, ରୋବୋଟିକ୍ସ, କମ୍ୟୁନିକେସନ, 5G ଓ 6G କମ୍ୟୁନିକେସନ ଉପରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଧାରରେ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରଡିସିପ୍ଲିନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡଭାନ୍ସକୁ ନଜରରେ ରଖି କିଛି ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। 3ଟି COE ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଆଉ 2ଟା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗିତାକୁ ବଢ଼ାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଗବେଷଣାକୁ କିଭଳି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ OUTRର ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିବ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା PM ଶ୍ରୀ କୁଶଳେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲିରେ ଏକ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତଥା ଏଇଠି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ସେଟା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଗକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 20,000 ଶିକ୍ଷକ ଅଲରେଡି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇସାରିଲେଣି। ଆଗକୁ ଆଉ 45,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଆସୁଛି ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏଣିକି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ହୋଇପାରିବନି ଆନ୍ଦୋଳନ, ହରତାଳ କି ସଭା ସମିତି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ICC ଓ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ କମିଟି ନଥିଲେ ଆଡମିସନ ବେଳେ ଲାଗିବ କଟକଣା, ରୀତା ଦାସ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଯେମିତିକି ଆମେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କିଛି ନୀତି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତାହା ହିଁ କନଫର୍ମ କରାଯାଇଛି ଯେ
बिना अनुमति रे एणिके शिक्षा अनुष्ठान रे होई परिबनी आंदोलन हरताल कि सभा समिति जहाकु कि नै छात्र छात्री रो जो दल माने रहिछंती से माने दर्शैछंती जे छात्र छात्रींकर स्वर को एठिकिना दबेई दबाको सरकार चेष्टा करूछि विभिन्न प्रकार रो आईन बनेकी किंतु हे किछि कांसरे छात्र छात्री मानकर भल पाई ही करा जाउछि बोली आमे मध्य मानिबा जरूरी अटे। सब समय रे जे सरकार खराब ही हेथांती ताहा तो ठीक नुहे। ठीक अछि, नेक्स्ट देखिबा केन्द्रापड़ा जिल्लार रहिछि एही नोटिसटी कोन रहिछि देखिबा। नोटिसटी रहिछि विवेकानंद उच्च विद्यालयर प्रधान शिक्षकଙ୍କୁ बाघमारीर कारण दर्शाइबाकू नोटिसटी रहिछि। एहा द्वारा आपनकू जणाई दिया अछि जे गत 3/4/26 तारिख दिन जिला शिक्षा अधिकारी बा डीईओ पठाइथिबा पेपर क्लिपिंग 900 टंका नदेले नामलेखा बंद संबंधी तथ्य जहाँपाई आपणक क्लस्टर सीआरसीसी श्री अजित कुमार सेठी को दायित्व दिया जाइथिला टिकिनिकी तदंत करी लिखित विवरणी देबा पई से 4/4/26 रे आपणक विद्यालय को जाइथिले जांच कला परे जेउ तथ्य मोर हस्तगत होइछि सेथुरु प्रमाण मिलुछि कि आपण पिलांक ठारू नामलेखा बाबद को टंका आदाय करूछन्ते जहा कि केबे भी उचित नुहे। एही परिस्थिति रे काहे कि आपणक विरुद्ध रे शासनात्मक कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो नाही एही संपर्क रे आपणकर लिखित व्याख्या एही नोटिस प्राप्ति रो 3 दिन मध्य रे दाखल करिवे। निर्दिष्ट समय मध्य रे संतोषजनक उत्तर दाखल न करि पारिले आपणक विरुद्ध रे आईन सम्मत शासनात्मक पदक्षेप ग्रहण करा जिवो। तो गवर्नमेंट स्कूल जदि आपण एभले कार्य करिवे निहाती एटा आईन संगत नुहे आपणक विरुद्ध रे निहाती आईन सम्मत शासनात्मक पदक्षेप ग्रहण करा जिवो। तो ए नै नोटिसटी थिला मंडल शिक्षा अधिकारी कार्यालय केन्द्रापड़ा जिल्लार। नेक्स्ट नोटिसटी रहिछि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमिश्नर कम सेक्रेटरीज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑल कलेक्टर्स कम प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स ऑल म्युनिसिपल कमिश्नर्स कम प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर मानकु रहिछि ए नोटिसटी केबेर रहिछि 2 एप्रिल 2026 रो restriction on transfer of census functionaries appointed for census 2027. As you are aware, preparations for conduct of census 2027 are now in full swing. It shall be conducted digitally in 2 phases along with the provision for self enumeration. किछि officers माननको चूज करा जाइथिला census 2027 पाइंकी वर्तमान जेहेतु ट्रांसफर रो गाइडलाइन जारी करा जाइछि किंतु सेंसस फंक्शनरीज बा जो सेंसस पाइंके जो ऑफिसर माने चूज हेतिले समानकर ट्रांसफर करा न जाओ बोली एही नोटिस रहिछि जहा फल रे कि सब कार्य सुरुखुरी रे हे परिबो। जदि समानकर ट्रांसफर हे गला अलगा जगह को ताहले पर्टिकुलर सेही जगह रे जोठी किना वर्तमान स्वगणना चलीछि ओके जनसंख्या रो तो सेटा ठीक से हे परिबोनी। नेक्स्ट नोटिस रहिछि केउंझर जिल्लार 12/4/2026 रहिछि ए नोटिसटी राज्य रे कार्यरत प्राथमिक शिक्षक मानकर समस्या समाधान संबंधी एही नोटिसटी रहिछि। केन्दुझर प्राथमिक शिक्षक शिक्षयित्री तरफ एही निवेदन गुड़िक रहिछि जे 2001 मसीहारू कार्यरत समस्त प्राथमिक शिक्षक मानक 6 और 8 वर्षर ठिका अवधि को नियमित भावे विवेचना करी नेशनल इंक्रीमेंट प्रदान करने 2022 मसीहारू बंद थिबा पदोन्नति प्रक्रिया को पुनः त्वरान्वित कराजिबाकू प्राथमिक शिक्षक मानकू अविकल केंद्रीय हार रे वेतन बा लेवल 9 आधार रे मूल वेतन 35,400 टंका प्रदान कराजिबाकू ए सबु अनुरोध जणाई एही नोटिसटी तथा एही एप्लिकेशनटी रहिछि प्राथमिक शिक्षक शिक्षयित्री मानकर। आशा करुछु जे सेमानकर अनुरोध यथाशीघ्र सरकार ग्रहण करंतु। आशा करुछि वीडियो माध्यम रे म आपनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पारिछि। तो वर्तमान रो आलोचना को एठी रखुछि। धन्यवाद।